hand en cada una de las vidas in each of the lives y de acuerdo a la necesidad, and according to the need a la urgencia, and the urgency que tú hagas that you do milagros, miracles, sanidades, healings, liberaciones, deliverance, que fortalezcas, that you que strengthen, renueves that you la renew mente y el the corazón, mind and the heart, que traigas paz that you bring peace en los pensamientos in the thoughts, y que los ayudes and that you help us para que puedan avanzar so that they can advance en esta etapa en sus vidas in this season of their lives y poder lograr and to be able to accomplish lo que tú tienes para ellos. what you have for them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Este es un día para mí especial This is for me a special day porque otro día, tanto para mí como para ustedes, because another day for you and for myself que podemos estar con el Señor Jesús that we can be with our Lord Jesus aquí en la tierra, here on earth, viviendo esta experiencia. living this experience. Quiero hablar de Hechos 19, I want to speak about the book of Acts 19, del 1 al 7. verses 1 through 7. Primero lo digo en español, después ella lo traduce en inglés. We'll read it in Spanish first and then in English. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel quien vendrá después de él, esto es, en Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, recalco, impuestos las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. While Apollos was in Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asks, "Then what baptism do you receive?" "John's baptism," they replied. Paul said, "John's baptism was baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hand on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues, and he prophesied. There were 12 men in all. Tal vez la pregunta sería: And maybe the question should be, ¿qué hacer con lo que hemos recibido? what to do with what we have received? Que es el don del Espíritu Santo. That is the gift of the Holy Spirit. Por eso el título That's why the title de esta prédica of this preaching, se titula it is, ¿y ahora qué? "And now what?" Cuando me remonto a mis comienzos en el Señor, When I go back to my beginnings in the Lord, medito en los acontecimientos I meditate in the different things that occurred, de cómo Dios, of how God, con lo que he recibido, with what I have received, pudo cambiar was able to change mi vida my life y hacerla nueva, and make it new, al punto to the point que jamás me hubiese imaginado that I would never have imagined que iba a poder vivir that I was going to be able to live desde ese momento en más from that moment on una vida como la que tengo. a life like the one I have. No es una vida perfecta, It's not a perfect life, pero la aprecio, but I appreciate it. la amo, I love it. porque es la única que tengo. It's the only one I have.
Pero en ese cambio que hace el Señor en But mi corazón, in that change that the Lord did in my heart, yo le he permitido que mi persona sea cambiada. I've allowed him to change my person, the person I am. Que Él pueda hacer conmigo That he can do with me lo que Él quiere. whatever he wants. Y eso me ha sido difícil. And that has been difficult. Pero reconozco But I recognize, que aunque me costó todo, even though it cost me everything, vale la pena. it is worth it. Tan solo un tiempo atrás, Only a while back, había venido una noche aquí a ayudar al pastor. I came one night to help our pastor. Y una vez que estaba esto vacío, And while this was empty, yo recuerdo que ya no nos íbamos a ir. I remember we were just about to leave. Habíamos quitado todas las sillas We had taken everything todo down. esto The setup was taken porque down iba a venir otro grupo. because something else was taking place. Y hablándoles And speaking, de cómo Dios en muchas áreas cambió mi corazón, how God in many areas changed my heart, cambió mi personalidad. changed my personality. Yo recuerdo que antes de irnos, I remember before leaving, yo cerré la puerta I closed the door y estaba parado del otro lado de la and I was puerta. standing on the other side of the door. Y en ese momento And in that moment, yo pude ver a través del vidrio seeing through the glass, esto vacío I saw this empty y se veía muy diferente. and it looked very different. Pero en ese momento anhelé tener un tiempo a solas con Dios. But in that moment, I desired to have a moment alone with the Lord. Entonces miré para un costado y para el otro And I looked to my left, to my right, para asegurarme que el pastor no estaba to alrededor. make sure the pastor wasn't around. Y recuerdo que me incliné a la puerta And I remember that I got close to the door y pensé en ustedes, and I thought about you all, en mí, in myself, en los suyos in your loved ones que han de venir, that are coming. tal vez en los míos, mis Maybe familiares my family que members han de venir. that are coming. Y recuerdo que me apoyé sobre la puerta And I remember that I supported myself up against the door y le pedí al Señor, and I asked the Lord, Señor, Lord, mi anhelo es que algún día my desire is that one day en este lugar in this place que ahora se ve tan vacío, that it looks empty now, pero que tú nos visitas los domingos, that you visit us on Sundays, que tu presencia santa se manifiesta, that your holy presence manifests, que tú nos puedas visitar that you can visit us domingo tras domingo Sunday after Sunday y salvar and save y renovarnos and renew us y cambiarnos and change us y guiarnos and guide us y suplir a cada necesidad and supply to every need de lo que tengamos. of whatever we shall have. Y en ese momento And in that moment, algo pasó en mi corazón something happened in my heart y sentí amor, and I felt love. sentí expectativa, I felt expectation. sentí como que ese era el lugar ideal para esta etapa It felt like that was a perfect place for this y season. estaba seguro I was sure. y me deleitaba And I was delighting en esos myself momentos in those moments que habría más, that there was more to come, que Dios visitaría that God would visit us y que Dios iba a hacer cosas extraordinarias and He was going to do extraordinary things porque Dios estaba buscando because God is seeking gente que haya entendido people that have understood a la pregunta to the question, ¿y ahora qué? and now what? ¿Qué voy a hacer con lo que he recibido? What am I going to do what I have received? Y mientras que predicaba esta prédica, While I was preparing this preaching, escribía, while I was writing, oraba, praying, escribía, writing, oraba, praying, adoraba al Señor. worship God, Lo pude palpar. I was able to tangibly feel it. Fue como que algo conectó a mi corazón. It was like something connected with my heart, Como que el cielo conectó en mi like corazón. heaven connected with my heart. Y por unos breves momentos And for some brief moments, pude sentir I was able to de feel que había aquí, that here there was de entre nosotros, among us varias personas several people que han entendido that have understood lo que han recibido what they have received y que lo valoran and they value it y que quieren más.
And they want more. y que quieren comprender más And they want to understand y more. que quieren crecer más And they want to grow more. y que quieren esforzarse más And they want to force themselves more para poder hacer to be able to do la voluntad God's will, de aquel que nos llamó. the one that called us. En ese momento me sentí tan extraordinario In that moment, I felt extraordinary. y consideré And I considered que es algo importante eso. that that was something important. Por eso le agradecí a Dios That's why I was thanking God. y lo guardé en mi corazón, And I saved it in my heart, entendiendo understanding que para poder lograr grandes cosas that to be able to achieve great things, necesitamos muchas personas we need many people que hayan entendido that have understood y que quieran caminar and that want to walk en esa voluntad de Dios in God's will y dejarlo todo and leave everything por algo mejor. for something better. Entender Understand que la vida cambia, life changes, que cuando Dios llega a tu vida, and when God arrives to your life, Él viene con cosas nuevas He comes with new things. y que hay veces que empezamos a forcejear, And sometimes we start to struggle. pero es porque somos seres racionales, It's because we rationalize. pero tenemos que entender. Because we have to understand. Quiero que entiendas, I want you to understand. quiero tratar de convencerte I want to try to convince you que es tiempo de dejar that it's time to leave, que el Señor tome su rumbo that the Lord takes His path en nuestras vidas. in our lives. Hay un dicho There's a saying que dice, that says, dime con quién andas tell me who you're walking with, y te diré hasta dónde llegarás. and I'm going to tell you how far you're going to get. Puedo entender que siempre fue verdad eso. I can understand now that that was always truth. Y aquí con la gente que está aquí, And here with the people that are present, los siervos y siervas del the Señor, servants of the Lord, cada cual en su posición, each one in their position, cada cual de acuerdo al llamado que Dios le each concedió, one according to the calling that's been given to you, cada cual each one entendiendo understanding que no puede haber competencia, that that you can't compete, there can't be any competition, que no puede haber celos, there can be any jealousy, pero que tiene que haber amor, but it should be love, que tiene que haber soporte there should be support, y que tenemos que alentarnos el And- uno al otro and we need to support one another y entender and understand que así that way, como una de las canciones as one of the worship que songs justo hoy cantamos, that today we sang, que hablaba sobre mi amado, that spoke about my beloved, sobre la mujer tsunamita, the Sunamite woman, la cual la historia dice which the story says que ella habló con su esposo, she spoke with her husband, entendiendo understanding de que el hombre que pasaba that man that would go by the house de tiempo en tiempo from season to season era un siervo de was a Dios, servant of God, y le dijo al esposo and she said to her husband que sería bueno that it would be good si iban a construir if they construct or build un lugar donde él pueda habitar, a place where he could abide para que se quede. so he could remain. Pero cuando hay buena voluntad But when there is goodwill en el corazón de las personas, in the hearts of the people, estén en el mundo whether they're in the o world estamos en Cristo, or whether we're in Christ, te quiero dejar I want to saber let you know que eso atrae al Señor. that attracts the Lord, Eso le complace al Señor. that pleases the Lord, Eso seduce a Dios that seduces the y Lord. causa que Él mire para atrás And when he looks back y que Él se acerque. and he comes near, Ella no entendía she didn't el understand poder de la presencia, the power of the de la presence santidad de Dios. of the holiness No of God. sabía el secreto. She didn't understand the Esa secret, era la clave that was the key para su victoria. for the victory. Esa era la clave That was the key para crear sueños realidad. to make dreams reality. Hay veces en nuestras vidas There are times in our lives que no podemos avanzar, that we cannot advance, pero aquellos que han entendido but those that have understood para qué sirve esto que hemos recibido, what we received is good for, han entendido have understood, y han podido entender and have been able to understand
que nos toca tan solo arrodillarnos Sometimes we have to be alone, kneeling, y orar praying, y entender and understand que ante la cruz del Calvario, that before the cross of Calvary, que a los pies de la cruz, that at the feet of the cross, postrado ante Jesús, prostrated before Jesus, el autor y consumidor de the nuestra author fe, of our faith, ahí there Dios nos da God gives us un nombre nuevo. a new name. Ahí Dios There God invierte en ti. invests in you. Ahí Dios There God va a cambiar will change tu lamento en baile. your weeping into laughter. Ahí Dios There está God, presto He's willing cuando mandamos when we sent esas oraciones, those prayers, esos SOS, those SOS, cuando estamos clamando a Dios, where we're crying out to God cuando como que se cae el cielo and everything in sobre heaven nuestros familiares over our family y members, vemos que nuestra familia cae and we see our families y vemos que falling, nuestra salud cae and we see our health y vemos failing, que nuestro todo cae and we see everything y ahí fails, hallamos and we humble el ourselves, oportuno socorro and we cry out, y encontramos and we find el socorro, the help, la ayuda. the help. Quiero que entiendas I want you to understand que tu vida está that your escondida en el life Señor is hidden in the Lord. y desde el ojo de Dios And from God's eyes, todo está bien. everything is well. Dios tiene control God has control de tu vida, of your life, incluso de tus pérdidas. including your losses. Cuando una persona When a person ama loves y ama profundamente and loves profoundly a otro ser humano another human being, y por una razón u otra and for one reason or another que no podemos entender, that we can't understand, dolor viene a nuestro corazón pain comes to our hearts porque ocurre un evento because events take place que no estaba en la agenda, that were not in our agendas, que no lo esperábamos. that we were not waiting for. Te quiero dejar saber I want to let you know que el Señor se acerca a ti that the Lord comes near to y que you te rodea and surrounds you, y que todo hombre, and that every man, mujer, woman, joven youth que llora ante la presencia de Dios, that cries before the presence of God, no necesariamente por alegría, not necessarily because of joy, pero por un evento for an event que causó un dolor, that caused a pain, que hace como un cráter en el corazón, that it creates a crack como que arranca in y your se heart. lleva Like it takes something away, una parte de uno mismo, a part of us. como que perdemos la habilidad de un miembro del cuerpo. It's like we lose the ability of a member of our bodies. Dios es nuestro sostén God is our sustainer, y Dios nos ayuda. and God helps us. Diga al débil, Says the weak, fuerte soy. I am strong. Yo personalmente, I personally, por esas cosas de la vida, because of those things in life, será porque la palabra dice maybe because the word says que al que el Señor le perdona mucho, that whoever much is forgiven ama mucho. loves a lot. Yo vine destrozado al Señor I came destroyed to the Lord. y Dios me restauró. God restored me. No solamente a mí, Not only me, pero su generosidad but his generosity restauró mi familia restored my family, y sanó mi familia healed my family, y bendijo a mi familia blessed my family, y nos dio un nuevo caminar and gave us a new walk, a new path, y trajo esperanza and brought hope, y después trajo unidad and that brought unity, y trajo risa, and brought joy, trajo celebración. it brought celebration. Yo no puedo dejar de agradecerle a Dios I can't stop thanking God por los años for the years que me concibió, that he gave me, que me permitió that he allowed me estar con mis padres, to be with my parents, con mis familiares, with my family members, mi familia extendida my extended family, y ver juntos
and to see together, y adorar juntos, worship together, ir a la iglesia juntos, go to church together, sabiendo knowing que nuestra vida that in our lives ahora era especial now is special. y que esto tendría una And continuación this would have a continuation allá en el cielo. in heaven. El espíritu de adopción, The spirit of adoption, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, es una persona. He's a person. Y dice la palabra en Romanos 8:15 And the word says in Romans 8:15 que Él viene a dar testimonio that he comes to give testimony a nuestro espíritu to our spirit de que ahora that now somos hijos de Dios. we're sons and daughters of God. Antes de eso, Before that, somos creación. we are just creation. No es tan difícil It's not so difficult no entenderlo. not to understand that. Cuando un papá y una mamá When a mom and a dad casados married se unen come together y dan a luz a un hijo and they have a child o a una hija, or a daughter, ese hijo o hija that son or daughter tiene la marca, has the brand, el DNA the DNA del papá y la mamá. of the father and the son and Dios the mom. es espíritu God is spirit, y solamente and only aquellos those que tienen that have el DNA the DNA, espiritual, spiritual en otras DNA, palabras, in other words, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, esos son hijos de Dios those are sons and daughters of God por el pacto de Dios. by the covenant en of Cristo God Jesús. in Christ Jesus. Nadie fuera de Jesús No one outside of nos va a dar Jesus ese pacto. can give us that covenant. Antes de los tiempos del Señor, Before the times of the Lord, hubo gente en Israel, there were people in Israel, la gente con la promesa people that had a promise, que amó a Dios. that loved God, Posiblemente demasiado, demasiado. possibly a lot. Pero Dios estuvo con ellos. But God was with them En una forma diferente in a different manner en la que está con nosotros. than He is with us now. Pero estuvo con ellos. But He was with them. Cuando Jesús, When Jesus, al octavo día, on the 8th day, fue llevado al templo was brought to the temple a ser presentado, to be presented, la Biblia lo registra, the Bible que registers había un hombre, that there was a man, un anciano, there was an elder que vino that came, guiado por el Espíritu Santo guided by the Holy Spirit, al templo, to the temple, al cual to the one le había sido revelado had been revealed por el Espíritu Santo by the Holy que Spirit sus ojos no se that cerrarían his eyes would not go blind antes que venga, que vea, before he vea saw al Hijo de la promesa, the Son of the promise, al Hijo de Dios. the Son of God. Y en ese día And lo, on that lo day, vio he saw him. y le fue revelado que ese era. And it was revealed unto him that he was the one. Y lo tomó en sus manos, dijo la And palabra, he took him in his arms, says the word, y le oró a Dios. and he brought him before the Lord, Y le oró, and he prayed over him, comenzando con agradecimiento beginning with thankfulness de que lo pudo ver. that he was able to see. Hay gente There are people que solamente lo van a poder ver por un instante. that are only going to be able to see him for an Pero instant. nosotros podemos vivir la vida But we can live our life con esa promesa. by that promise. Por eso la pregunta That's why the a question is nosotros, to us y yo me today, incluyo, and I include es myself, ¿y ahora qué vamos a hacer? and now what are we going to ¿Qué do? estamos haciendo? What are we doing? Y este hombre agradeció This man thanked a Dios God porque lo pudo ver. because he was able to see it. Y le dijo, ahora Señor, And he says, Lord, now puedes cerrar mis ojos. you can shut my eyes. Solamente una mirada, Only one glance, como también en otra época, like in another season, Abraham, Abraham, al padre de la fe, the father of the faith, padre de multitudes, father of multitudes, él vio un día
he one day saw, el cielo lleno de estrellas. he saw the heavens full of stars. Y Dios le dejó saber And God let him know que así como tantas estrellas, that like that many stars sería la would descendencia. be his descendants. Y que todas las naciones And that all the nations serían benditas en would él. be blessed in him. Y la palabra dice And the word says que él lo creyó. that he believed it. Y como otros gigantes en la fe, And like other giants in the faith que recibieron promesas, that received que promises, taparon boca de leones, that they shut the mouth of lions. dice la palabra, The word says que creyeron la promesa en su that they corazón, believed the promise in their hearts, que la besaron, that they they kissed it, la They kissed besaron, it. que la saludaron they greeted it, y la guardaron en su corazón. and they saved it in their heart. Pero a ti y a mí But you and I, nos es dada esa revelación. that revelation is given to A us. ti y a mí To you and I, se nos ha permitido we've been allowed acercarnos to come ante near la mesa before the table donde está el Señor Jesús, where the Lord is, donde está Yahweh, Jehová, where el Padre, Yahweh, the Lord, the Father, acompañados where He is por el accompanied Espíritu Santo by the Holy Spirit para vencer. to overcome. Por eso That's why la palabra dice the word says en el Salmo 23 in Psalms 23 y nos deja saber and lets us know de que momentos difíciles pasaremos, that we will go through difficult moments. persecución vendrá, Persecution will come, pero una parte en el Salmo 23 but there's a part in that Psalms 23. dice, adereza mesa He says, He lays down a table enfrente de mí, in front of me, en presencia de mis in the angustiadores, presence of mis angustiadores, the one that caused me harm. in presence of my enemies. Unges mi cabeza con aceite, You anoint my head with oil, mi copa está my rebosando. cup runneth over. Y después dice, And then it says, ciertamente el bien certainly the good y la misericordia de and the Jehová mercy of God me seguirán will follow me todos los días de mi every vida. day of my life. Y en la casa de And Jehová in the house of the Lord, moraré por I largos will días. dwell for many days. Lo podemos ver We can see it cuando pasamos por when tribulación. we go through tribulations. Y en medio de esa angustia, In the midst of that de anguish, ese dolor, of that pain, de esa incertidumbre, of that uncertainty, experimentamos muchas veces impotencia. sometimes we feel powerless. Pero Él viene But He comes y Él le pone un pare and He puts a stop a ese ataque to that attack. y nos sienta a su mesa. And He sits us at His table. Solamente los hijos y las hijas Only se the sons sientan en and la daughters mesa can sit at that table. y nos da de comer. And He feeds us. He nurtures us. Y dice que el aceite fresco sobre nuestra And cabeza, it says that the fresh oil over our head, porque el aceite because the oil, hay gozo, there's joy. porque el aceite Because in the oil, hace alejar las moscas. it makes the flies flee. Las ovejas The sheep, con los pastores. the pastors. ¿Sabía usted Did you know que le ponen los pastores aceite that the pastors place oil over the head of the sheep para que las moscas so that the flies pongan will, huevos will not lay eggs y causarle problemas de salud? and they cause them Ese health aceite, issues? That oil, pero de mejor calidad, but of a better el que es quality, eterno, the one that's eternal, el que es perfecto, the one that's el perfect, que viene del Padre, the one that comes from the del Father, Creador de las luces, the creator of the lights. es el que está disponible He's para the one ti y that's para mí. available for you and I. Pero este camino es angosto But this path is very slim. y la palabra dice And the word says que hay una lucha entre el bien y el mal. that there's a struggle between good and evil. Y Efesios 6:12 And Ephesians 6:12 dice, says, porque no tenemos because we don't have lucha struggles ni contra sangre ni carne, with blood or flesh, sino principados, but principalities potestades, and rulers of the heavens,
contra gobernadores with governors de las tinieblas of the dark de este places siglo, of this world, contra huestes de espirituales de maldad against evil spirits de las regiones celestes. of the celestial realm. Siempre hay una lucha. There's always a battle. Tal vez no la vemos, Maybe we don't see it, pero se siente. but we can feel Se it. siente la adversidad You can feel the y adversity, se puede ver and you can see a través de la historia through the de story que la palabra es verdad that the word is true por los efectos by the effects que marcan la historia that marks the del story ser humano. of the human beings. Porque cuando Dios quiere acercarse, Because when God wants to draw hay near, esa adversidad there's adversity que se manifiesta. that manifests. ¿Por qué no se preguntaron? Why didn't they ask ¿Por themselves? qué los judíos no aceptaron a Jesús? Why didn't the Jewish people A su accept Jesus, Redentor. their Redeemer, Al que lo esperaron por siglos, the ones that they had been waiting for a long time por la adversidad. because of the adversity? Pero a ellos, But to them, porque Dios se les revelaba because God was revealing a través de sus himself to them escrituras, through the scriptures, se le había dicho it had been told de to them antemano que beforehand no lo iban a creer, that they would not believe que it, no lo iban a entender. that they would not understand it. En Isaías 53 In Isaiah 53, dice así el profeta the prophet says, cuando habla de Jesús: when he speaks about Jesus, ¿quién ha creído nuestro anuncio? who has believed our announcement? Y con eso dejaba saber And with that, it was let que no known iba a pasar Jesús that God would go by por sus calles, through their streets. iba a vivir entre ellos He would live among them, y más allá, and even further, iba a hacer milagros, he was going to do miracles, sanidades, healings, liberaciones, deliverance. iba a hacer bien He was going to do al good oprimido to the people that were oppressed, y no lo iban a ver, and they would not see no lo it. iban a entender, They would not understand it porque sus mentes because their y mindsets su corazón and their hearts, estaban entenebrecidos. they were darkened. Entenebrecido Darkened significa means cuando una persona when a person pierde sensibilidad loses sensibility a algo, to un something, hecho an act o un acto. or an act. Confusión es una de las armas del diablo. Confusion is one of the things that the enemy uses, Y el mal entender la palabra también. and the misunderstanding of the word as well. Porque el pueblo de Israel Because the people of Israel estaban esperando were waiting que llegue este Mesías. that this Messiah would come. No sabían su nombre, They didn't know his name. solamente sabían They only knew que su nombre era Emanuel, that his name was Emmanuel, Dios con nosotros. God with us, Y sabían and they knew o esperaban or were waiting. que querían un guerrero, They wanted a warrior, un hombre a man, fantástico, fantastic como man, ningún otro. like no other. Él tenía que ser Dios He had to be God. y que lo iba, su error fue, Their error was, el error de Israel, the mistake of Israel que was se enfocaron that they en focused las cosas temporarias in the temporary y no en things las eternas. and not in the eternal Y ahí things. erraron, And that's where they made the mistake. pero no iban a poder entender But they were not going to be able Ni to understand or change. y esperaban ese guerrero They were waiting for that warrior que los iba a libertar. that was supposedly going to En deliver los them. tiempos de Jesús, In the times of que Jesus, Roma estaba oprimiéndolos, that Rome was oppressing them, que lo iba a libertar that he would deliver them de sus enemigos, from their enemies, sus opresores, their oppressors, de Roma, from Rome, de pagar taxes, to paying taxes, y que iba a venir, and that he would come. iba a levantar esta nación de He was going to Israel, raise up this nation of Israel, y la iba a tornar and he would turn it entre una nación gloriosa, in a glorious nation, invencible. invincible. Porque si Dios está con nosotros, Because if God is with ¿quién us, contra nosotros? who can be against Pero us? estaba mal aplicada esa creencia en ellos. But they applied that wrongly in them, Porque este que venía, because the one that was coming, no solamente que era Dios, not only was he God, este usaba otro lente. he used another lens. Este podía ver de un extremo He could see from an extreme de la eternidad of eternity hasta el otro extremo to the other de extreme la of eternity, eternidad.
to the other extreme of Él the Trinity. conoce He el knows. forever, He knows Él conoce el siempre. el para siempre. He knows the forever. Por eso se enfocó en eso. That's why he focused on that. ¿Quién de nosotros? Which one of us, Un ejemplo. for an example, Necesita un trabajo who needs a job? y va a la agencia And you go to an agency, y le ofrecen they give you a job. 2 trabajos, They offer you 2 2 jobs, oportunidades. 2 opportunities. La primera, The first, un trabajo que dura una semana, a job that is going to last 1 week, pero vas a ganar bien, but you're gonna earn well. vas a poder comer 3 comidas al You're gonna día, be able to eat 3 meals a day ir de paseo, and go on just go around, comprarte trajes para predicar. buy something to preach. Acá hay gente que va a estar predicando más de lo que piensan acá. There are people that are going el to be tiempo del preaching Señor. here more than they think in the time of the Lord. Y el segundo trabajo, la In the- segunda opción And the second offer es diferente. is different. Tal vez un poquito diferente. Maybe slightly different. Ustedes me dicen, You tell me. este otro trabajo This other job te durará toda la vida. is going to last all of your life. Ganarás generosamente. You will earn generously. Comerás bien. You will eat well, Orgánico. organic. Vestirás bien. You will dress well. Te vas en el crucero. You're going on a cruise. Te compras el mejor microwave. You buy the La best mejor TV. microwave, the best Veo TV. lindas sonrisas, ¿me entienden? Do you understand? La pregunta es, The question is, ¿cuál de los 2 trabajos vas a elegir? which of the 2 jobs would you choose? ¿Me entienden? Do you Como understand ve el ser humano, how the human being sees los judíos the Jewish? hubiesen elegido el primer They trabajo would have chosen the first por una job semana for 1 week porque son carnales. because they're carnal. Pero Dios quiere transicionarnos But God wants to transition a lo us espiritual to the para spiritual poder ver so that we can see a través de los ojos del Señor. through the eyes of the Lord, Porque cosas because y things promesas que Dios and tiene promises that He para con has su pueblo for His people, son únicas. they're unique. Cosas que oído no oyó, Things that ears has not heard, cosas que ojo no vio, things that eyes have not son las seen, cosas are the things que tienen guardadas that are reserved, Dios God has para aquellos que reserved lo aman. for those that love Him. Y además, And then cosas things que no han subido a tu corazón that todavía, have not come to your heart porque yet van más allá de la imaginación. because they go beyond your imagination. palabras, In other words, Tú no puedes creer you cannot believe que hay ciertas bendiciones that there are certain escondidas, blessings that are que hay hidden, tesoros escondidos that there are para treasures tu that are vida. hidden for your life. Pero lo que tienes que hacer But what you need to es do creerle la palabra. is to believe in Lo the que word. tienes que hacer What you need to es do entender is to understand qué vas a hacer con esto que te fue concedido. what are you going to do with this that ¿Qué was vas a given to hacer you? con el Espíritu Santo? What are you going to do with the El Holy Espíritu Spirit? Santo ha dicho, The Holy Spirit has said, dice en su palabra, He says in His que word, Jesús decía Jesus que el said, Espíritu Santo viene the Holy Spirit a will come revelarnos to reveal todo everything, lo que escucha en el cielo everything that we hear in heaven, y lo que ha de venir, whatever is to come, y nos va a encaminar and He will lead y us, nos va a guiar He will lead us, y nos va a proteger. He will protect us. Esto de Jesús no es coincidencia. This of Jesus is not a coincidence. Y este regalo de Dios, And this gift from God, en que venga Jesús a nuestro corazón, that Jesus comes into our hearts, fue exactamente diseñado it was exactly designed a través de la historia. throughout the story. Porque nuestro Dios Because our God no es un Dios del momento, is not a God of the moment. es un Dios de It's generaciones. a God of generations. Estaba escrito It was written en el libro de Miqueas in the book of Micaiah 5:2, 5:2, por ejemplo, for example, de que el Mesías that the Messiah nacería en Belén. was going to be born in Bethlehem.
Estaba escrito en el libro de Isaías 7 It was written in the book of Isaiah 7 de que él nacería. that he was going to be born. Esa promesa nacería That promise was going to be born de una mujer que era virgen, from a woman that was a virgin, que no conoció varón. that did not know a man. Somos bendecidos. We are blessed. Y tenés que entender And you have to que understand cuando la bendición viene a tu vida, that when the blessing comes to your eso life, va a causar una acción that's going to cause an en action tu ser. in your soul. Es tiempo de It- movernos. It is time to move, Como le pasó a Israel like it happened in Israel cuando estaban en el desierto, when they were in the desert, cuando iban de Egipto hacia la tierra prometida. when they were going from Egypt to the promised land. Dice la palabra The word says que de noche that at night, Jehová, Yahweh, that Yahweh, Dios Padre, God Father, se escondía bajo una columna de fuego will hide behind a column of fire porque le daba calor because he would get hot al pueblo, to the town, porque to el the people. desierto es frío de noche. Because the desert was cold at night. Pero como en el desierto But because the desert es muy caluroso durante el día is really hot during the day. y porque Dios sabe And lo que because, Él hace. and because God knows what he does. Por eso confiar en Dios That's why they would trust in God. se convertía en nube It would become y hacía una alfombra into a cloud, and it would become into a rug para protegerlos. to protect them. Gente menos afortunada que nosotros People less fortunate than us, plagó la historia, plagó, abundó en la historia. they abundant into the story. Vemos la historia We see the story de los tres magos, of the three wise men. estos tres hombres These three men, que posiblemente tenían un deseo. that they possibly had a desire. El deseo era The desire conocer, was to know, entender la vida. understand life. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Y miraban hacia arriba And they would look up. las estrellas, They would look at the stars. un lugar sin límites. A place of without limits. Y tal vez en su búsqueda, And perhaps in their searching, como Dios mira el corazón, like God looks into the heart, quiero decir su búsqueda I de would- buen corazón. I would say their search of good heart. Querían entender They wanted to understand los secretos de la vida, the secrets of life que incluso hoy en día that inclusive today, muchos están buscándola a allá lot afuera. of people are looking for it out there. Estos eran astrólogos, They were astronomers. estudiaban las estrellas. They would study the stars. Y no fue casualidad que un día, And it wasn't coincidence that one day una estrella nació. a star was born. Y eso le causó una gran pregunta. And it caused them a big question. Y para hacer la historia corta, And to make the long story short, entendieron que esa era la estrella they understood that that was the star que marcaba that would mark el nacimiento the birth de la promesa. of the promise. La promesa dada The promise that was given, no a ellos, not to them, no a su nación, not to their nation, pero nación de Israel. but to the nation of Israel. Y con corazones agradecidos, And with grateful hearts, dice la historia the story says, que siguieron they continued. la estrella They followed the star, y llegaron and they arrived a donde estaba el Señor. where the Lord was. Pero antes, But before, recuerdan que les dije remember that I que hay said una lucha en los aires. that there was a struggle in the air? Problemas iban a venir en el camino Problems were going to come throughout the path, y muchas veces and a lot of times no es para uno, it's not for es us, para la gente alrededor. it's for the people that are around. Cuando se acercaron When they arrived al rey Herodes to the king of Herodes, y le, Herod, y le preguntaron, and they asked, ¿dónde está el rey de los judíos? "Where's the king of the Jews? Hemos visto su estrella nacer We saw the star born en el oriente, in the Orient, y hemos venido and we have a come adorarle. to worship him." Dice la palabra The word says, que el rey Herodes the King Herod y todo Jerusalén and all Jerusalem, se turbó. they were confused.
Y después And de turbarse, after they got cuando ellos confused, siguen su camino, when they continued their encuentran al path, Señor they encountered the Lord. y lo encuentran con su mamá y su papá. And they found him with their mom and dad, and with his mom and dad. Se estima que Jesús tenía más o menos 2 años de edad, It was estimated that Jesus was 2 years old, pero eso desató but that released en los aires in the air una matanza. a killing. El rey Herodes, King Herod, al verse burlado, when he saw that he was made a fool of, dice que ordenó a matar he ordered the killing todos los niños of all the children de 2 años para abajo from 2 years old and younger que hayan nacido en toda esa región. that were born in that region. Curiosamente, como el enemigo Curiously, that enemy tiene la autoridad has the authority a través del enojo, after, behind the anger de la ira, of anger de cambiar to change algo bueno something good para toda la gente for all the people, por ira, for anger, por muerte. for death. No tendría que decirte esto. I wouldn't have to say this. ¿Sabes? Y me incluyo yo también, por favor. You Yo know- también, yo sería el primero que estoy ahí. Por You favor. know, and I include myself, Dios quiere compartir más con nosotros. Dios no está buscando. God wants to share more with us. El tiempo pasa The time is passing, y cosas que teníamos que hacer, and things that we were supposed to do, si no las hacemos, if we don't do them, quedan incompletas. they're incomplete. Y cuando se trata de salvación, And when it comes to salvation, es algo terrible. it's something terrible. Cuando estuvo Jesús, When Jesus was, él podía ver he could see que al ser humano, that the human being, sin la intervención without the intervention del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, no podrían lograr it could not accomplish el objetivo de Dios. the objective of God. Por eso lo vemos, That's why we see it. transformaciones. We see transformations. Como un apóstol Pedro, We see how Apostle Peter, sin el Espíritu Santo, without the Holy Spirit, cuando crucificaban a Jesús, when they were crucifying Jesus, se escondió, he hid. tuvo miedo. He was fearful. Y todo lo que se le enseñó And everything that was taught to por him varios años, for many years, lo tiró al zafacón he threw in the trash y se fue a pescar. and he went to fish. Volvió He came back. para atrás He came back de donde había salido. from where he went back to where he came out from. Pero después, But after, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, when the promise of the Holy Spirit comes, un espíritu a spirit que no es de cobardía, if that is not of fear, pero es de amor, it's of love, poder power, y dominio propio. and self-control. Vemos un Pedro We see a Peter tonificado, con fuerza, toned with strength, con inspiración de lo alto. with inspiration, Y predicó and he preached a 5,000 to 5,000 y a 3,000 and 3,000 y a mucha gente and many people con autoridad, with authority, con certeza with y certainty, con el respaldo de Dios. and with the backup of God. Y pudo lograr And he could accomplish esa visión that vision que solamente That only He, la vas a poder lograr that only you're able to going to be able to achieve cuando podés entender when you are able to lo que understand se te ha dado. what has been given to you. ¿Qué vas a hacer What are you going to do con esa promesa? with that promise? Tenemos que activarla. We need to activate it. Dios nos está llamando. God is calling us. Hay trabajo que hacer. There's work to do. Hay grupos de oración. There's groups of prayer.
Hay estudios bíblicos los martes. There's Bible studies on Necesitamos Tuesdays. ser capacitados. We need to be capacitated. Necesitamos ser posicionados. We need to be positioned. Necesitamos conocernos más uno a otro. We need to know each other better. Yo necesito los dones que Dios te dio I need the gifts that you have para que los ministres a mi so vida. that you can administer them to my life. Y así unos a otros. And there, one another, No dejes that you leave, pasar el tiempo. let time go No by. dejes Don't let morir la promesa the promise que die te ha sido dada. that has been given to you. Porque si no, Because if not, déjame decirte let me tell you, que Dios no tendrá God will not have otra opción another option de levantar a otro than to raise someone else up y llevarse lo que era tuyo. and take what was for you. Dios nos está llamando God is calling us a vivir diferente. to live differently. Dios nos está llamando God is calling us a esforzarnos, to put some effort, a valorar lo que se nos to ha dado, value what's been given to us, a entender la to responsabilidad, understand the responsibility, a entender que ahora tenemos. to understand that now Un we have propósito a divino. purpose, a divine purpose. Por eso tengo que dejar That's why I need to leave, y tengo que decir and I need to let you know, a mí primero me first, y a todos nosotros and después. all of us afterwards. Detente, Stop. dejemos Let's stop de desperdiciar to waste nuestro atardecer. our evenings. Hay una puerta There's a en door tu crecimiento espiritual. in your spiritual growth. Las tardes, The evenings. esta puerta This door o te ayuda a crecer en lo espiritual either is going to help you grow spiritually o es una puerta a tu cementerio espiritual. or is a door to your spiritual cemetery. Hoy en día, Nowadays, por lo que estamos viviendo todos, while we're all living, vemos que el celular, we see that the cell phone, el social media, social media, los reruns de televisión de series antiguas series and TVs, que eran saludables, they used to be healthy. nos está tomando, It's taking, nos está absorbiendo it's absorbing de nuestro tiempo. our time, Tiempo valioso. a valuable time. Por favor, Please no entiendan don't que understand estoy diciendo that I'm que saying está prohibido entrar en los celulares that it's prohibited a la tarde to use your phone in the cuando salimos evenings del trabajo. when we come out of work. Lo que estoy diciendo What I'm saying is de que el problema es the problem is cuando estamos when we are desperdiciando el tiempo wasting time de lunes a viernes Monday through y Friday después sábado y domingo. and then Saturday and Sunday. Ahí se torna un problema. Then we have a Porque ya no problem. hablamos de 2-3 horas. Now we're not talking about just Si a few sumamos hours. las horas If we add up que all the estamos hours that we are mirando televisión, looking at TV, en social media, social media, en la internet, in the internet, etcétera, etcétera. etc., ¿Me entienden lo que estoy diciendo? do you understand what I'm saying? Sumemos esas horas. Let's add up all those hours. Nos vamos a sorprender. We'll be surprised. El tiempo valioso The wasted time en la cual, in which, si no despertamos, if we don't wake up, está matando nuestro propósito. it's killing our purpose. Por eso That's why ocurre it happens de que cuando estamos el domingo acá, when we're here on Sunday. hay personas que están en la gloria de Dios There are people that are in God's y glory se gozan. and Y rejoice, hay un fluir exquisito. and there's a flow. Los felicito I congratulate you, a aquellos que están ahí. those that are there. Pero después But afterwards, hay otros there are others. que no entienden ni que la presencia está aquí de Dios. They don't even understand God's presence is here. Los que son nuevos Those that are new, están excusados. you're excused. Estoy hablando de gente I'm talking about que people tiene 3 años o más. that have been 3 years en or el more Evangelio. in Por the favor. gospel. Hay tiempo para ser niño, There's a time to be a hay child, tiempo para ser joven there's a time to be a y hay youth, tiempo para ser adulto. and there's a time to be an adult. Usemos Let's use el atardecer the evenings para buscar de Dios.
to seek God, para unirnos con la familia to get together with family, Juntos. together, y descubrir and discover lo nuevo que tiene Dios para con the nosotros. new that God has for us, Lo que significa altar familiar. what it means to have a family altar. Jesús nos da ejemplos. Jesus gives us an En example Mateo 14, in Matthew 23, 14:23, en la cual in, nos whi- deja saber in which he lets us know que su siervo Pablo that his servant Paul, durante el día trabajaba en su trabajo, throughout the day, he worked in his regular job, pero a la palabra él enseñaba. but he was teaching the word. Usaba su atardecer He was using his evenings para un propósito. for purpose. Hay personas There are people que acá tienen that have, que estudiar, you need to study. tienen que ir a la universidad. You need to go to a university. Dios no tiene problemas, Dios quiere eso. God wants that. He wants you to go. Estudia, gradúate, Study, graduate, provee un mejor porvenir para tu give a futuro, better life to your family, pero hazlo con el Señor. but do it with the No Lord. dejes que la palabra, Don't let that the que word, la Biblia the se llene de Bible, polvo. it gets dusty. No podemos cambiar We can't change el horario que estamos en el trabajo the times that we have to be in our para jobs ponerlo con Dios. to give it to God. Pero podemos cambiar But we can change cuando estamos fuera del trabajo. when we are out of our jobs Sin descuidar without letting go parejas, our Couples. immediate couples, sus esposos y sus esposas, your husbands, your wives, sus hijos y your, sus hijas. your children, your sons and daughters. A Dios no le gustan los extremos. God doesn't like Y hay que extremes. poner tiempo con los hijos, And we need to have time with que our son children regalo de Dios. that are a gift from the Lord. Lo nuevo de esta época, The new for this lo season, moderno que el enemigo está tirándonos a todos, the things that the enemy is using, es que en el atardecer is that in the evening, nos tira adormecimiento. he brings sleepiness, slumberness. Quiero dejarles saber una cosa. I want to let you know something. Está bien descansar It's okay to rest en el atardecer, in the evenings, pero que no venga but that it won't come el adormecimiento. sleepiness, numbness. Tu fuerza de voluntad, Your will, dicen los psicólogos, says the psychologist, disminuye grandemente después de las 9 p.m. it diminishes greatly after 9 p.m. Salvo, unless, unless que estés físicamente, that you're physically, mentalmente, mentally, espiritualmente spiritually preparado, prepared, fortalecido. strengthened. Yo te quiero invitar, So I want to invite you, porque Dios todo lo que hace es con invitación, because everything that God does is an invitation a que cambies so that you can change por mover el dedo from swiping with your finger en el celular in your cell phone y dejar and leave de todos los días, of every day, 5, 6, 7 veces por semana, 5, 6, 7 times a week, estar en ese mundo to be in that world y no caigas en lo que es procrastinación. and don't fall into procrastination. ¿Recuerdan el faraón con Moisés? Remember the Pharaoh and Moses? Que Moisés le pregunta al faraón, Moses asked the Pharaoh, cuando el faraón decidió dejar a su pueblo ir when al the Pharaoh desierto, decided to let the Israelites go, le pregunta a Moisés, he asked them, ¿cuándo querés que le pida a Dios que remueva las ranas? when do you want me to ask God to remove the frogs? Y él le dijo, mañana. And he says, tomorrow. ¿Ven lo que es procrastinar? Look at what Dejar las procrastination cosas para is. mañana. Leave things Si for lo puedes tomorrow. hacer hoy. If you can do it Dios today. nos invita a ordenarnos. God is calling us to cambiar, order pero hay us, que to esforzarse. change, to Hay que effort, to conquistarlo. effort, to conquer Una that. vez que lo conquistamos, And once that you hay que conquer it, mantenerse. you have to maintain it, Y algo nuevo va a florecer en tu corazón. and something new to flourish in your heart. Algo nuevo va a florecer en tus Something new pensamientos. will flourish in your Tu mindset, carácter, your tu character, personalidad your personality se va a empezar a moldear. will begin to mold Y ahí van a itself, ser and there it will tu grow, mejor versión. your best A los version, pies del Señor to the feet of Jesus. vas a estar
And you will Y be ese aceite in that que Dios oil derrama sobre tu that cabeza. God pours over your Que la head. palabra dice That the word que el says aceite del cielo that oil from hace heaven brillar el rostro. makes your face Va a shine. ser It will un make, nuevo diferente. it will be a new look. Te vas a ver diferente en You will en el look espejo. differently. Te vas a sentir diferente. You will feel differently. El caminar In con the tu walk esposa with o your en tu wife, esposo with your husband, va a ser diferente. will be different. Y aunque tal vez no lo vas a poder entender, And you may not understand it. el Espíritu Santo All the Holy que nos Spirit hace recordar, that makes us te va a remember, hacer recordar that makes you que will en esos remember. momentos, He will remind you in cuando that moment, caminas tal vez en el mall, maybe when you're walking through que the cuando mall, caminas tal vez en el supermercado, maybe in the supermarket, has logrado that you have overcome llegar to come y caminar and to walk en los caminos in the path que Dios tiene that God has preparados para ti. prepared for you. Porque Dios dice en su palabra, Because God says in His como word, los cielos like the heavens son más altos que la tierra, are higher than the earth, así son mis caminos, those are my más ways, altos que tus caminos. higher than your Y ways. vas a ver And you will que see Dios that lo que va a God hacer, will do it. primero te va a posicionar a ti, First, He's going to position you. después te va a seguir tu Then He's going, cónyuge, your husband is going to follow y you. después viene algo extraordinario. And then something Tú extraordinary is going to miras come. para atrás You're going to look back. y vienen tus hijos. And your children are coming. Tú miras para atrás You look back. y al caminar con Dios, And the walk with con el God pasar de los años, throughout the tú ves years, los nietos you see your que quieren grandchildren. venir a la iglesia They want to come to y church. ahí los invitas And God y los invites them. sientas And you set y them. se cumple And it algo fulfills importante que Dios quiere obrar, what God wants. que dice instruye And It says al instruct niño en su camino, your children in the en ways el of the camino de Lord, Dios, in the y ways of cuando God. sea adulto And when they are an adult, no se apartará, they will not depart. no se They apartará will not de depart él. from Him. Aleluya. So, por favor, So please, para terminar, too quick, no To end. confundamos let's not mistake el descansar the resting con el adormecerse. with slumberness. El descansar Resting te devuelve vigor, gives you strength, te aclara la mente. clears your mind. Muy necesitado, It's very needed. el diseño de Dios. It's the design of God. El adormecerse, por contrario, Slumberness, on the contrary, es adormecerse. is to become numb. Por tanto, Therefore, te tornás you turned insensible insensitive, y eso causa and that causes que venga el retraso. that everything gets backed up. ¿Escucharon esa palabra insensible? Insensitive. ¿Qué le pasó a los judíos? What happened to the Jewish Que lo people? mencioné antes. Did I mention that Que no before? vieron al Señor Jesús. They didn't see the Lord Porque su Jesus mente y su corazón because their mind, their heart estaban insensibles. were insensitive. La insensibilidad Insensibility retrasa el propósito de Dios. delays God's La purpose. insensibilidad Insensitivity no permite doesn't allow que llegue that you que that, venga that you come aquello que estás esperando. that which you are waiting Y no for. hay nada más triste And there's nothing de sadder cuando hay necesidad than where there's a por need algo que estás esperando, for something you're waiting que for, Dios tanto te lo quiere that dar, God wants to give it to you pero so es tu badly, adormecimiento but your que lo slumberness está that is not dejando de permitir allowing que it, avance. that you Que advance, avance, that you que advance, avance. that you Entonces, advance. ¿qué haremos? Then what will we con lo que Dios do? nos dio? What God has ¿Qué given us. haremos con What nuestro will we llamado? do with ¿Qué our haremos calling? con el What will Espíritu we do Santo? with the Holy Spirit? Déjame pensar. Let me think. Déjame buscar en la palabra. Let me look in the Word. Oh, Oh, lo encontré. I found it. Hay una clave aquí. There's a key here. Cuando algo se retrasa When I think about something y delayed después se movió and then it was en la moved historia de Jesús, in the story of Jesus, ¿qué ocurrió? what happened? ¿Qué dice la medicina de Dios? What does the medicine of ¿Qué God dice la say? palabra de Dios? What does the word of God Y say? busco And I look y viene and it María comes. Mary comes y viene su hermana and her sister comes cuando había when it was
una emergencia, an emergency, un SOS. an SOS. Se había muerto Oof. Lázaro Lazarus had Su died, hermano. their brother, y el Señor and the Lord, no aparecía. he wasn't there. El problema no era el Señor. The problem wasn't the El Lord. problema era que se había adormecido. The problem was that he had Tu fallen asleep. problema es que te estás Your problem is adormeciendo. that you're falling Mi asleep. problema es que me estoy My problem is that I am adormeciendo. numb. Es tiempo que alguien me pinche. It's time Y for si no hay somebody to nadie, pinch me. pínchate tú Pinch misma. me, wake me Pero up, tengo pinch que me, levantarme. but I need to Porque wake esto up es una pelea. because this is a Como lo fight hacía Muhammad Ali. like we used to Puño do. viene y puño va. A fight comes and a hit Pero un comes. puño A hit, blindado no a iba a well, permitir It's not going ni to una allow caída a fall, que no se iba a levantar and it would not y get up reclamar lo que le había sido concedido. and call what had been given Victoria. to him. Hay Victory. victoria para tu vida. There's victory Hay for your life. propósito para tu There's vida. purpose Es for your tiempo de life. levantarte. It's Es time to tiempo get de up. ponerte el sombrero It's time de to put on your hat. trabajador. Y volviendo a la palabra, Going back to the word, la bendición no llegaba the blessing was a la not casa coming de Lázaro. to Lazarus' house. Esperanza murió. Hope had died. Ya hacía 4 días. 4 days had gone by. Ya había olor. He was smelling. Ya estaba sepultado. He was buried. En lo humanamente, en lo temporal, In the human and the temporal, lo que cuesta es volver atrás. it costs to go back. Pero había una Marta But there was a Martha. que dio su mejor versión, That she gave her best version, pero no alcanzó. but it wasn't enough. Porque dice la palabra Because the word says, que cuando se le avisaron en la casa when it was told in the house, ellos, in their house, la buena noticia, the good news, venía el maestro. the master was Se coming. acerca Jesús. Jesus is Se coming. acerca Jesús a nuestras vidas. Jesus is coming to our lives. Dice que ella corrió. It says that she ran. Tenemos que correr. We need to run. Aprendemos de ella. Let's learn from Hay her. cosas para aprender de There are ella. things to learn from her. Y dice que lloró y le rogó. And it says that she cried and she begged. Y le dijo, And she said, mi hermano murió. my brother died. Si hubieses estado aquí Had you antes, been here no before, hubiese ocurrido esto. that wouldn't have happened. Pero después vino la clave, But then the key came. la que escuchó The one that heard su palabra, his words, sus mandamientos, his commandments, sus ordenanzas, his orders, y los guardó en su and corazón saved them in her y los heart puso en acción. and placed them into action. Y es María. And Y Mary, dice la palabra que ella and the salió word de la says casa that she came out of the house y corrió. and she ran. No sé cómo se atrevió a correr I don't know how she dared to run. con sus ojos llenos de tantas lágrimas. Oh, with her ears full of so many tears. Pero hay veces que tenemos que correr But sometimes we need to run. y correr peligro de chocar contra algo. And it doesn't matter if we hit Porque something. Dios nos ve. Because God sees Dios us. te está viendo. God is seeing Dios you. ve tu necesidad. God sees your Dios need. ve tu emergencia. God sees mujer. your emergency. Pero llegó María But Mary came a Jesús. to Jesus. Y la clave fue And the key was que se arrodilló, se postró. she humbled, she prostrated herself. Esa fue la clave. That was the key. Dale honor Give him honor a aquel que dio la vida. to the one that gave life. Dale honor Give him honor a aquel que te dice sí to the one that says yes. y amén Amen. a lo que va a hacer To the one that he will do. o te dice no. Or the one that says no. Si te dice no, If he says no, le vamos a dar la espalda. are we going to give him our back? Y la historia termina And the story finishes de cuando hay un adorador, that when there is a worshiper, cuando hay una adoradora when there's a worshiper que se postra that prostrates a los pies del Señor, to the feet of the master, que invierte tiempo that invests time en el atardecer, in the evenings, buscando lo esencial, seeking the lo essential, sabio. the wise, Eso permite, that abre allows, puertas opens de doors que llegue so that a tu vida to your life, lo que jamás pensaste, what you never thought would lo come que to your jamás life, entendiste, what you never understood, pero lo que cuando llegó
But then when it arrived y lo entendiste and you understood y it lo recibiste and you y received lo it atesoraste, and you treasured it, lo hiciste tuyo you made it yours y hablaste de él and you spoke about y it diste testimonio and you gave a testimony y dijiste algo así. and you said something like this. Mira lo que ha hecho Dios. Look at what the Lord has done. Tantas bendiciones. So many blessings. Yo que sufrí. Acá hay gente que sufrió mucho. There are people that have suffered a lot. Tantas bendiciones. So many blessings. Tantos años en este caminar con el So Señor. many years with this walk in the Que Lord hoy that today puedo darme cuenta I can see en este momento in this moment que en verdad me olvidé. that I have forgotten. Me olvidé. I have forgotten. Dios me hizo olvidar God made me de lo forget que pasé, of what I went through, de dónde me sacó. of where He took me Gloria a out of. Dios. Glory be Gloria to a God. Dios. Glory be to Gloria a God. Dios en las Glory alturas. be to God in the high places. Por eso no puedo esperar That's why I can't wait a ser parte to be a part con ustedes. with you. Así como en la palabra dice, Like the word says, cuando nació Jesús, when Jesus was born, los cielos, había unos pastores. it says that there were some pastors in the area. De repente apareció un ángel del cielo And all of a sudden, an angel a darle appeared la buena noticia. to give him the good Pero news. después dice que aparecieron multitudes But then it said the multitudes y came cantaban, and they would sing, gloria a Dios en las alturas, Glory to God in the highest, paz en la tierra peace on y earth, buena voluntad and goodwill, para yo estar so that I can be y ustedes estar. and you can be Estar todos juntos all together algún día someday allá en los cielos in the heavens, dando ese cántico al Señor. giving that song unto the Lord. No pierdas tu llamado. Don't lose your calling. Este es tu año para avanzar. This is your Te your year bendigo. to advance. Te bendigo. I bless you. Amén. Amen. Vamos a darle un aplauso al Señor más duro. Let's give a hand clap to the Lord. ¿Cuánto esta palabra Dios le habló? How many were spoke by that word? Con todo respeto, With all due respect, jamaquee a aquel que está a su lado. shake the person next to you. Dile, ¿y ahora qué? Tell them, and now what? Qué sencilla. Por favor, póngame How simple. el tema. Vamos a decirlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo Say it together. y del Espíritu Santo. Y And ahora, now what? qué sencillo es, How simple is it? pero no es tan fácil. But it's not so easy. Compraste una casa y ahora qué. You bought a house and now what? Te casaste y ahora You qué. got married and now what? Tienes tus hijos y You ahora have your qué. children and now what? Vine a Cristo y I came ahora to qué. Christ and now what? ¿Te vas a quedar You're going to remain sentado seated, o eres de los que va a decir, Señor, aquí estoy? or are you one of those that says, Lord, here I am? Pastor Richard no lo sabe, Pastor Richard doesn't know it. pues no le he dicho a nadie. I haven't told anybody. Pero el tema del domingo que viene But next weekend's theme, next Sunday's theme, es restaurando el diseño de Dios is restoring the design of God para nuestra familia. for our families. Habló de diseño, He habló de spoke about familia, design. He spoke about family. porque tenemos que volver al principio de lo Because we need to primero. go back to the beginning. ¿Y ahora qué? Vamos a ponerlo en And now pie. what?